Texte, l'homme et la nature. En Sibérie, il y a des peuples qui vivent en harmonie avec la nature. Ces hommes ont su conserver les valeurs des anciens que nous avons abandonnées, à savoir le respect et la connaissance, en ignorant le gaspillage et la destruction. Ainsi ces hommes qui vivent avec la nature, entretiennent avec elle une véritable histoire d'amour. Impensable donc l'idée même de gaspiller et d'appauvrir ces territoires. C'est ainsi que se fonde toute leur éducation, leur mode de vie, leur culture et leur équilibre. Les peuples du Nord ont de nombreuses choses à nous apprendre, un mode de vie exemplaire, axé sur la volonté. Ils sont pleinement conscients de leurs responsabilités face au milieu naturel. Comportement que nous devrions rapidement retrouver, intégrer et assumer si nous voulons que l'espèce humaine continue d'exister. Leur mode de vie s'établit sur ce que leur territoire peut durablement leur donner. Ils montrent ainsi l'exemple à nos pays pollueurs, gaspilleurs de ressources naturelles qui mettent en péril les générations à venir en satisfaisant des besoins de plus en plus grands et souvent artificiels. Peut-on indéfiniment prélever des ressources en quantité toujours plus grande alors que celles-ci n'existent qu'en quantité limitée? La réponse paraît banale et pourtant les pays riches continuent leur marche égoïste sans se soucier de cette évidence. D'après Nicolas Vanier, le rêve utile. النص: الإنسان والطبيعة. في سيبيريا هناك أناس يعيشون في وئام مع الطبيعة. عرف هؤلاء الرجال الحفاظ على قيم الشيوخ التي تخلّنا عنها، وهي الاحترام والمعرفة، وتجاهل الهدر والدمار. لذلك هؤلاء الرجال الذين يعيشون مع الطبيعة، لديهم تاريخ حقيقي معها من الحب، لذلك لا يمكن التفكير في فكرة إهدار وإفقار هذه الأراضي، وهكذا مبني على كل تعليمهم وطريقة حياتهم وثقافتهم وتوازنهم. لدى شعب الشمال أشياء كثيرة ليعلمناها. طريقة الحياة مثالي، يحركه الإرادة. إنهم على دراية تامة بمسؤوليتهم في مواجهة بيئة طبيعية. السلوك الذي يجب أن نجده بسرعة وندمج ونفترض إذا نريد أن تستمر الكائنات البشرية في الوجود، يتم تحديد أسلوب حياتهم على ما يمكن أن تعطيهم أراضيهم بشكل دائم. هم قدوة لدولنا الملوثة، مهدرات الموارد الطبيعية، خطر الأجيال القادمة من خلال تلبية احتياجات أكبر من أي وقت مضى، وغالبا مصطنع. هل يمكن أن نأخذ كميات أكبر من الموارد إلى أجل غير مسمى في حين هذه موجودة فقط بكمية محدودة؟ يبدو الجواب تافها، ومع ذلك الدول الغنية مواصلة مسيرتهم الأنانية بغض النظر عن هذا الدليل. بعد نيكولاس فانييه، الحلم المفيد. L'homme et la nature. En Sibérie, il y a des peuples qui vivent en harmonie avec la nature. Ces hommes ont su conserver les valeurs des anciens que nous avons abandonnées, à savoir le respect et la connaissance, en ignorant le gaspillage et la destruction. Ainsi ces hommes qui vivent avec la nature, entretiennent avec elle une véritable histoire d'amour. Impensable donc l'idée même de gaspiller et d'appauvrir ces territoires. C'est ainsi que se fonde toute leur éducation, leur mode de vie, leur culture et leur équilibre. Les peuples du Nord ont de nombreuses choses à nous apprendre, un mode de vie exemplaire, axé sur la volonté.
Ils sont pleinement conscients de leurs responsabilités face au milieu naturel. Comportement que nous devrions rapidement retrouver, intégrer et assumer si nous voulons que l'espèce humaine continue d'exister. Leur mode de vie s'établit sur ce que leur territoire peut durablement leur donner. Ils montrent ainsi l'exemple à nos pays pollueurs, gaspilleurs de ressources naturelles qui mettent en péril les générations à venir en satisfaisant des besoins de plus en plus grands et souvent artificiels. Peut-on indéfiniment prélever des ressources en quantité toujours plus grande alors que celles-ci n'existent qu'en quantité limitée? La réponse paraît banale et pourtant les pays riches continuent leur marche égoïste sans se soucier de cette évidence. D'après Nicolas Vanier. الإنسان والطبيعة. في سيبيريا هناك أناس يعيشون في وئام مع الطبيعة. عرف هؤلاء الرجال الحفاظ على قيم الشيوخ التي تخلّنا عنها، وهي الاحترام والمعرفة، وتجاهل الهدر والدمار. لذلك هؤلاء الرجال الذين يعيشون مع الطبيعة، لديهم تاريخ حقيقي معها من الحب، لذلك لا يمكن التفكير في فكرة إهدار وإفقار هذه الأراضي، وهكذا مبني على كل تعليمهم وطريقة حياتهم وثقافتهم وتوازنهم. لدى شعب الشمال أشياء كثيرة ليعلمناها. طريقة الحياة مثالي يحركه الإرادة. إنهم على دراية تامة بمسؤوليتهم في مواجهة بيئة طبيعية. السلوك الذي يجب أن نجده بسرعة وندمج ونفترض إذا نريد أن تستمر الكائنات البشرية في الوجود، يتم تحديد أسلوب حياتهم على ما يمكن أن تعطيهم أراضيهم بشكل دائم. هم قدوة لدولنا الملوثة. مهدرات الموارد الطبيعية خطر الأجيال القادمة من خلال تلبية احتياجات أكبر من أي وقت مضى، وغالبا مصطنع. هل يمكن أن نأخذ كميات أكبر من الموارد إلى أجل غير مسمى في حين هذه موجودة فقط بكمية محدودة؟ يبدو الجواب تافها، ومع ذلك الدول الغنية مواصلة مسيرتهم الأنانية بغض النظر عن هذا الدليل. بعد نيكولاس فاني.